je dois penser au Saint-Esprit. Когда я прихожу на церковь, я должен думать и желать, чтобы Святой Дух вошел в моего сердца. Quand je viens à l'église, je dois désirer et penser à ce que le Saint-Esprit entre dans mon cœur. Потому что Святой Дух Parce que le Saint-Esprit, это и есть жизнь. c'est ça la vie. Это жизнь Божья в тебе. C'est la vie de Dieu en toi. Святой Дух Le Saint-Esprit, это и есть Царство Божье. c'est le royaume de Dieu. Я хочу идти на небеса, Je voudrais aller au ciel, но небеса должны войти в тебе. mais le ciel doit entrer en toi. И этот небеса это Святой Дух. Et ce ciel, c'est le Saint-Esprit. И когда я прихожу здесь, Et quand je viens ici, я должен желать, чтобы небеса вошел во мне. je dois désirer à ce que le ciel entre en moi. Чтобы Святой Дух Afin que le Saint-Esprit вошел во мне. entre en moi. Это должен быть мое желание каждое собрание. Cela doit être mon désir chaque réunion. Потому что когда мы приходим на Parce собрание, que quand nous venons à l'église, у нас должен быть желание. nous devons avoir des désirs. Мы не должны прийти на собрание просто так, попусту. Я не знаю, что я пришел искать, я не знаю, почему я здесь, но я пришел на собрание. Nous ne devons pas venir à la réunion seulement comme ça, simplement. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis venu à la réunion. Я должен прийти с желанием. Je dois venir avec des désirs. Что я хочу сказать Бога? Qu'est-ce que je voudrais dire à Dieu? И что я ожидаю от Бога? Qu'est-ce que je m'attends de Dieu? У меня есть цель, почему я прихожу на собрание. J'ai un but pourquoi je suis venu à l'église. Поэтому, когда у тебя есть цель, когда ты приходишь на собрание, Voilà pourquoi quand vous avez un but quand vous venez à l'église, ты не будешь тратить время разговаривать с людьми. Что там мне? Я пришел разговаривать с Богом. vous n'allez pas perdre votre temps en causant avec des gens. Non, moi je suis venu pour parler avec Dieu. Я должен смотреть, я должен быть в тишине 30 минут, чтобы подготовиться. Je dois être en silence pendant 30 minutes pour se préparer. Потому что у меня есть цель. Parce que j'ai un but. Это встретить Бога. C'est rencontrer Dieu. Не встретить брата. Non pas rencontrer un frère. Не встретить сестра. Non pas rencontrer une Но sœur. встретить Бога. Mais rencontrer Dieu. Поэтому, когда я вхожу на собрание, Voilà pourquoi quand je vais à la réunion, я прямо иду, сижу на мое место, je vais simplement droit, je m'assois à ma place и я начинаю размышлять, читать либо слово и молиться. et je commence à raisonner ou à méditer ou prier. Потому что я пришел контактировать Бога. Parce que je suis venu pour contacter Dieu. И я хочу, чтобы Бог мне нечто сказал. Je veux à ce que Dieu me dise quelque chose. Согласно мое желание. Selon mon désir. Господь, сегодня спаси меня. Seigneur, aujourd'hui, sauve-moi. Скажи мне что-нибудь, которое спасет меня. Dis-moi quelque chose qui pourrait me sauver. Помоги мне. Aide-moi. Я должен быть серьезным. Je dois être sérieux. Amen. Когда мы приходим серьезные, Quand nous venons sérieusement, мы получаем то, что мы ожидаем от Бога. nous recevons ce que nous attendons de Dieu. Но если я подхожу несерьезно, Mais si je ne viens pas sérieusement, я не могу найти Бога. je ne pourrai pas trouver Dieu. Amen. Цель собрания Le but de la réunion, это чтобы Святой Дух коснулся меня. c'est pour que le Saint-Esprit me touche. Даже если он не коснулся брата, даже если он не коснулся, он должен коснуться меня. Même s'il n'a pas touché le frère ou la soeur, mais il doit me toucher moi. Потому что написано в Библии, Parce qu'il est écrit dans la Bible, где двое или трое собираются во имя là мое, où 2 ou 3 sont я ensemble, среди них. je suis au milieu И de если он придет среди нас сегодня, Et s'il venait au milieu de nous aujourd'hui, он не должен пройти меня мимо. il ne va pas me passer de par Значит, я должен подготовиться таким образом, C'est-à-dire, je dois me préparer de telle sorte чтобы когда Иисус придет среди afin нас, que quand le Seigneur Jésus viendra au milieu, если он будет трогать хотя бы один человек, чтобы это было я. il voudrait toucher d'office qu'une seule personne, que cela soit moi. Собрание готовят. La réunion se prépare. Когда я прихожу дома, Quand j'arrive à la maison, когда я вышел из дома, я должен уже думать, что я желаю сегодня, чтобы
Bog sabershile dilemenya. Quand je sors de chez moi, je dois déjà désirer quelque chose. Qu'est-ce que je voudrais à ce que Dieu me donne? Что у меня еще есть плохого во мне, чтобы Бог это убрал? Qu'est-ce que j'ai encore de mauvais en moi afin que Dieu ôte cela? И когда я прихожу, Et quand j'arrive, человек, который должен контактировать здесь, это Бог. l'homme que je dois contacter ici, c'est Dieu. Amen. И я начинаю мыслить, думать, молиться. Et je commence à raisonner, penser, prier. Потому что мы знаем, что контактировать Бога это не тело, которое надо использовать. Parce que nous savons que contacter Dieu, ce n'est pas le corps que nous utilisons. Это наш дух. C'est notre esprit. И мы сказали, что наш дух это мое мысли, Nous avons dit que notre esprit, c'est notre pensée, это мое чувство. c'est mes sens. Я должен чувствовать Бога. Je dois sentir Dieu. Я должен мыслить Бога. Je dois penser Dieu. Я должен ожидать от Него нечто. Je dois m'attendre de lui quelque chose. Не завтра, но сегодня на собрании. Non pas demain, mais aujourd'hui à la réunion. Каждое собрание Chaque réunion, должен быть возможность для меня получать нечто от Бога. il doit y avoir une possibilité pour moi pour que je reçoive quelque chose de Dieu. Я пришел сегодня, после следующее собрание, Бог меня благословил. Je suis venu aujourd'hui. Peut-être que la réunion prochaine, Dieu pourrait me bénir. А кто тебе сказал, что ты будешь на прошлое собрание? На следующее собрание? Qui t'a dit que tu serais là à la réunion prochaine? Может быть, ты не дойдешь до следующее собрание. Peut-être que tu n'y arriverais pas jusqu'à la réunion prochaine. Твой день это сегодня. Ton jour, c'est aujourd'hui. Поэтому надо прилагать все усилия, Voilà pourquoi il faut fournir tous les efforts чтобы получать от Бога то, что тебе нужно сегодня. afin de recevoir de Dieu ce que tu as besoin aujourd'hui. Это как Яков сказал ангелу Божьему. C'est comme Jacob avait dit à l'ange de Dieu, Я тебя не оставлю сегодня, пока ты меня не благословишь. je ne te laisserai pas aujourd'hui aussi longtemps que tu ne m'as pas Если ordonné. ты сегодня меня не дашь Святого Духа, я тебя не оставлю. Si aujourd'hui tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, je ne te laisserai pas. Бог любит люди, которые решительно не приходят. Dieu aime les gens qui viennent décisivement. Я решил сегодня, J'ai résolu aujourd'hui, Бог дай мне Святого Духа. Dieu donne moi le Saint-Esprit. Я решил сегодня, J'ai décidé aujourd'hui, Бог дай мне то, что я тебя прошу сегодня. Dieu donne-moi ce que je t'ai demandé aujourd'hui, Не завтра, pas demain, не послезавтра. non pas après demain, Я сегодня хочу. mais aujourd'hui je veux. Когда я прихожу, я сижу на моем месте, Et quand je viens, je m'assois sur ma place, я сконцентрируюсь. je me concentre. Я начинаю говорить Бога. Je commence à parler. Господь, это сегодня. Seigneur, Господь, это сегодня. Seigneur, Господь, это сегодня. Seigneur, Господь, это сегодня. Seigneur, c'est aujourd'hui. Я не хочу уйти таким образом. Je ne voudrais pas sortir d'ici. De quelle façon? Seigneur, c'est aujourd'hui. Так как мы должны иметь мысли для собрания. C'est de cette façon-là que nous devons avoir la pensée pour la réunion. И первое, что мы должны желать в наше собрание, Et la première des choses que nous devrions désirer pour notre réunion, Святой Дух приди во мне. le Saint-Esprit vient en moi. Святой Дух приди во мне. Le Saint-Esprit vient en Потому moi. что каждое решение на вопрос Parce que chaque solution à la question, это Святой Дух. c'est le Saint-Esprit. Когда Святой Дух в тебе, Quand le Saint-Esprit est en это toi, решение на всякий вопрос. cela c'est la solution à toutes les questions. Что я прихожу здесь искать, это Святой Дух. Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? C'est le Saint-Esprit. Если я могу получать все, что я планировал в этом году, Si je pourrais recevoir tout ce que j'ai planifié dans cette année-ci, и я не получил Святого Духа, et je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, это не успех. ce n'est pas la réussite. Успех это получать Святой Дух. Le succès, c'est avoir le Saint-Esprit. И Господь Иисус Христос сам сказал, Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait dit, ищите сначала Царство Божие. cherchez premièrement le royaume des cieux. Значит, ищите сначала Святого Духа. C'est-à-dire, cherchez premièrement le Saint-Esprit. Когда ты делаешь планы для Новый год, Quand tu ferais un plan pour une nouvelle année, сначала ищи Святой Дух. premièrement, cherche le Saint-Esprit. Остальное будет тебе дано. Et le reste te serait donné. Святой Дух это самое главное. Le Saint-Esprit, c'est le plus important. Amen.
Yeselo tibenye to sivito idoga. si tu n'as pas le Saint-Esprit, Et d'afri men nachinat iskat nachinat treba vati sivito. c'est le temps de chercher le Saint-Esprit, exiger, réclamer le Saint-Esprit. Tene Moses ichina nebesa. Tu ne pourrais pas aller au ciel Bien c'est sivito bato. sans le Saint-Esprit. Tene Moses ndobit boga. Tu ne pourrais pas aimer Dieu Bien c'est sivito bato. sans le Saint-Esprit. Tene Moses surjit boga. Tu ne peux pas servir Dieu Bien c'est sivito bato. sans le Saint-Esprit. Tene Moses biti christianina. Tu ne peux pas être chrétien Bien c'est sivito bato. sans le Saint-Esprit. Et tani vas Moses. C'est impossible. Sivito idoga. Le Saint-Esprit, Et ta Jesus bitibie. c'est Jésus-Christ en toi. Yesele tindu bishi Jesus Si Christos. tu aimes Jésus-Christ, Tindor jeni jilate sivito tu idoga. vas désirer le Saint-Esprit. Yesele tindu bishi Jesus Si Christos. tu aimes Jésus-Christ, Tindor jeni iskati sivito idoga. tu dois chercher le Saint-Esprit. Iskati sivito baduka. Chercher le Saint-Esprit, Et da iskati Jesus. c'est chercher Dieu. Amen. Naiti sivito idoga. Et trouver le Saint-Esprit, Et da naiti Jesus. c'est trouver Jésus. Kaji Christianin jilate shtobi Jesus buil yivo gaspadina mo ili shtobi yesele sivola tinna shori Jesus I all sky ya predictible te bodi sami shislivi jilawet na zemile. Chaque chrétien désire à ce que Jésus soit son Seigneur et que Jésus vienne sa vie. Et aujourd'hui, si tu pourrais me dire que si Jésus te disait que moi je viendrais chez toi aujourd'hui, tu serais la personne la plus heureuse. Te bodi shirat. Tu serais très content. Et Jesus kazal. Et Jésus a dit, Yesele ve bodi sabundat magislava. si vous gardez mes commandements, Ya imoy atiet. moi et mon Père, We prijom kvam. nous viendrons chez vous. Jesus moji te predict bien. Jésus peut venir chez toi Yesele te bodi sabundat slava. si tu observes ses commandements ou les commandements de Dieu. Et yesele te bodi iskat yivo. Et si tu les cherches. Pire vitel. Le premier but, Eternity Jesus. c'est Amen. Pire vitel. le premier but, Eternity boga. c'est trouver Dieu. Astarno ye budit iti. Amen. Masibien. Le reste viendra par elle-même. Tu l'avais que biais boga. L'homme sans Dieu, Tu l'avais que biais sivito baduka. un homme qui n'a pas le Eta Saint-Esprit, prastaya mekanika. c'est une mécanique simple. Ti umuni, ti silni, no ti prosta mekanika. Kajo ni Moses dividas. Tu es fort, tu es intelligent, mais c'est simplement une mécanique qui ne faut pas se mettre en action. Nam nojni dynamica. Nous avons besoin de la dynamique Katore Yesu sivito ido. qui est le Saint-Esprit. Это должен быть наша цель, братья и сестры, в 2018 году. Cela devrait être notre but, frères et sœurs, en 2018. И мы хотим понять, как я могу получать сивиту иду. Et nous voudrions comprendre comment pourrais-je faire pour recevoir le Saint-Esprit. Это должен быть наша молитва каждый день. Et cela devrait être nos prières chaque jour. Господь, помоги мне, как я могу получать сивиту иду. Seigneur, aide-moi. Comment je pourrais avoir le Saint-Esprit? Господь, я желаю жизни, я желаю сивиту иду. Seigneur, je désire la vie, je désire le Saint-Esprit. И Бог, когда Он смотрит на наши нужды, Et Dieu, quand il regarde à nos besoins, Он будет управлять собранием таким образом, чтобы мы получили сивиту иду. il conduira l'Église de telle façon que nous puissions recevoir le Les Saint-Esprit. réunions. Les réunions, il va conduire des réunions afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Но когда мы приводим без цели, пусть ничего нет, я просто пришел на собрание, я не знаю, что я пришел искать. Mais quand nous venons sans but, nous sommes venus simplement comme ça, on ne sait pas qu'est-ce que nous sommes venus Я chercher ничего avec. не ожидаю, Je ne m'attends de rien. я тоже ничего не получу.
je ne recevrai également rien. Ya dorjin ashdad nyeshta at boga na kaj de sabrani. Je dois m'attendre à quelque chose de Dieu pendant chaque réunion. Ya dorjin itis tselu ya iduna sabrani sivonya boga ya kajush to biti minendal sivito ito. Je dois avoir un but quand je vais à l'église pour que Dieu me donne quelque chose. E musikazala sto ti priho dish vovrimya. Nous avons dit que vous deviez venir à temps. Pata wasta ti kochish katakchira bat boga ni chilabek ni brat ni sistra. Parce que tu veux contacter Dieu, non pas un homme, ni un frère, ni une sœur. Tibia brat ni nujni. Tu n'as pas besoin d'un frère. Tibia sistra ni nujna. Tu n'as pas besoin d'une sœur. Tibia nujna boga. Tu as besoin de Dieu. Istobina iti yevo. Pour le retrouver, Ti dorjin biti serious. tu dois être sérieux I katakchira bat yevo. et le contacter. Priti vovrimya. Venir à temps, Concentrira bat. se concentrer. 37 minutes kaks kazala praro. 30 minutes, comme l'a dit le prophète. Ti dorjin buti pasolution slova. Tu dois obéir à la parole. Yesel te kochish to sabranya bila blaga slavene diletibia. Si tu voudrais que la réunion soit une bénédiction, Ti dorjin priti kaks slova kavari. tu dois venir comme Uvajate slova boje. respecter la parole de Dieu. Kak on skazal tirezi yevo praro. Comme il l'a dit par son prophète. 37 minutes tishino. 30 minutes dans le silence. Ti presho. Tu es venu, Malesi. tu as prié, Chital slova. tu as lu la parole. Ti presho le vuduk sabrani. Tu es venu dans l'esprit de la réunion. Et ti presho le snujdo. Ti ashdash at boga nishta. Et tu es venu avec ton besoin, tu t'attends de quelque chose de Dieu. Votre sabrani katuri moje ti izmini ti tibia. Voilà la réunion qui pourrait te changer. Votre sabrani katuri moje te pamoti tibia. Voilà la réunion qui pourrait t'aider. Потому что ты знаешь, что ты пришел искать. Parce que tu sais qu'est-ce que tu es venu chercher И почему ты пришел на собрание. et pourquoi tu es venu à la réunion. Ты знаешь почему. Tu sais pourquoi. Дети Божьи, Les enfants de Dieu, мы должны научиться, как прийти на собрание. nous devons apprendre comment venir à l'église. 37 минут тишину. 30 minutes dans Это le silence. 37 минут тишину. C'est 30 minutes dans le silence. Мы должны быть послушными слова, Nous devons obéir à la parole чтобы Бог нам благословил. afin que Dieu nous bénisse. Я прихожу вовремя, не после, не знаю, 19 часов, уже идете проповеди, вот я пришел. Je viendrai à temps, non pas après, je ne sais pas, 12 heures, la réunion a déjà commencé et voilà, je suis venu. Тогда собрание не будет очень хорошо. Comme ça, la réunion ne serait pas trop bon. Потому что я не пришел по слову. Parce que je ne suis pas venu selon la parole. Я должен прийти по слову. Je dois venir selon la parole. Значит, вовремя C'est-à-dire, à temps, и поступать как слово говорит. et faire comme ce que dit la parole. Тогда собрание будет благословение для меня. À ce moment-là, la réunion serait une bénédiction. Я пришел искать нечто у Бога. Je suis venu chercher quelque chose chez Dieu. Потому что он сказал, Parce qu'il a dit, где двое или трое собираются во имя мое, là où 2 ou 3 sont, я среди них. je suis au milieu de И я пришел, как слово говорит, et je suis venu как пророк у меня говорит. comme l'a dit le Я prophète. пришел вовремя, Je suis venu à temps. я был в тишине 30 минут. J'étais en silencieuse J'étais en silence. Dans le silence pendant 30 minutes. Я читал слово, J'ai lu la parole. я молился, J'ai prié. я подготовился. Je me suis préparé. Я ждаю нечто Бога. Je m'attends de quelque chose de Dieu. Ты получишь. Tu recevras. Ты получишь то, что ты пришел искать. Tu recevras ce que tu es venu chercher. Потому что Бог не лжет. Parce que Dieu ne ment pas. Бог, Он раб свое слово. Dieu est un esclave de sa parole. Если ты пришел по слову, Si tu es venu par la ты можешь ему сказать, Бог, я пришел по твоему слову. tu pourrais lui dire, Dieu, je suis venu selon ta parole. И Бог будет у тебя в долгу. Et Dieu serait Va te devoir, il sera en dette vers toi. Если Он тебе не дает, s'il ne te donne pas, Он будет у тебя в долгу. il serait
On budget tu veux d'origine. Le nascol ka bok ni mojet d'origine. On ni mojet ils mettent d'orgue. Étant donné que Dieu ne peut pas avoir une dette, On d'origine tu veux dast. il doit te donner cela. Потому что написано в Библии. Parce qu'il est écrit dans la Если ты приходишь по вере, si tu viens selon la foi, он воздаст. il te donnera, Te récompensera. il te récompensera. Если ты работаешь для человека, Si tu travailles pour un homme и ты не работаешь хорошо, et tu ne travailles pas bien, у тебя может быть могут резать твои зарплаты. on peut te retirer ou te soutirer quelque chose dans ton salaire. И пророк говорит, Et le prophète dit, если вы хотите что-то делать, si vous voudriez faire quelque chose, делайте это хорошо, faites cela bien, от всего сердца. de tout votre cœur. Знаете, я должен знать все принципы, C'est-à-dire, je dois connaître tous les principes и это делать хорошо. et faire cela bien. И Бог любит людей, которые делают свои дела хорошо, Et Dieu aime des gens qui font leurs œuvres bien, от всего сердца. de tout leur cœur. Вот люди, которые Бог воздает. Потому что воздаяние это зарплата, которую Бог тебе дает. Voici des gens que Dieu récompense. La récompense, c'est quelque chose que Dieu te donne. C'est ton salaire. Ah, c'est ton salaire. Я пришел по слову, Je suis venu selon la parole. и вот Бог воздал меня. Et voilà, Dieu m'a récompensé. Это воздаяние. Ça, c'est la récompense. Всегда Господь Иисус Христос об этом сказал. Le Seigneur. Он сказал, когда ты молишься, Il dit quand tu pries, иди в тайную комнату, va dans une maison, один. va dans ta chambre, И тот, который смотрит в тайне, et celui qui regarde dans le secret воздает. te récompensera. Знаете, в конце C'est-à-dire, à la fin, Бог должен тебя воздаст. Dieu doit te récompenser. Если ты пришел по слову, Si tu es venu ты selon la действовал parole, как Бог тебя просит, tu as fait tel que Dieu в t'a dit. конце Он должен тебя Tu воздаст. as fait tel que Dieu te l'a demandé, à la fin, il doit te récompenser. Когда я пришел на собрание, Quand je suis venu, я должен приходить таким образом, чтобы